ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा नारी सब बड़े आईना देखे कहीं आज्ञा जी जानी नारी केवल से देखे जो सी सजे हुए निजक सुंदरतार भाग मापिया कि से आईना को अनाए सब बस। दर्शक बंधु, आपण भी बोधे राकेश भाई कथारे जीवे नारी अनेक समय रे आईना पाखरे निजको सजेवाई ठिया हुए कहीं सी भी कहले सजेवाई आम भी कहूँ बारंबार नारी आईनार आवश्यकता। देख पुरुष बेसी आईना दरकार सी गोटे पानियाटा जो भाई लगे पड़े सी हाथ में पाउडर नाला जमी लगे पड़े तार आईना दिन मान न देखले चलो इंचे इंचे मेकअप ने आईना देखने केमती कौन हम हे खाली मेकअप उपरे तुम नजर रही। दर्शक बंधु, किंतु वास्तवता पचर गोटे सत्यता लुचि रही। नारी ही घरे ड्रेसिंग टेबुल, नारी ही आईना, नारी ही श्रृंगार रस, या पछरे गोटे कहानी टे लुचिक रही। आ पछरे गोटे सत्यता लुचिक रही। जेतबेले सृष्टि निर्माण हैला, सृष्टि निर्माण बेले भगवान ब्रह्मा को दियागला निर्माणर दायित्व। आमे जानछथि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निर्माण कला बेले गोटी की गोटी निर्माण कर चली। प्रथमे केबे मनुष्य को निर्माण करि नथिले, अनेक जीवजंतु आगे निर्माण करिसेंती। सबुथरे किछि कमी बाछी 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 शेष मनीष को तैयारी कले। मनीष भितर आगे खाली पुरुष तैयारी करथिले। जेतेबेले पुणी संसार बढ़ी पारला नहीं तापरे नारी तैयारी हेले। ये सब सृष्टि निर्माण कार्य सरीगला। जेझा जेझा क्षेत्र को पठे दिले, जाओ आज्ञा पळे आसिले। किछि दिन परे दर्शक बंधु कौन आसबि गोटे फास्ट जदि किछि उद्भावन बा आविष्कार कले ता भीतर किछि ना किछि कमी टिके रही निश्चय। तापर तो काट छांट करी टिके भलो करिवे ना नहीं। ब्रह्मा भी तांको निर्माण रे तांकर प्रोड्यूसर सीए भी चिंता कले कार कोटी खटका मटका रही कमी टिके रही टे बढ़िया करदबा। ब्रह्मा पुणी समस्त डाकिले आस सब आस, समस्ते जाई पशु पक्षी मनीष समस्ते पहुँचले। ब्रह्मा पचारे किए कौन कहा पाखे कमी अनुभव करुच कि गोटे गोटे कहला देखिया। दर्शक बंधु, घोड़ा कहला कहला देले ठीक अच्छे हेले मु सोई पारुनी जे मते गोटे गोड़ देइछ सब देइछ सिंह तो देलनी देलनी नदी सी काढ़े बाजी था सी अड़ुआ कथा जोरे दौड़ू दौड़ू केतले काढ़े बाजी जीव सी नहले चलिबो हेले सोईबा को देलेनी जे गोटे कमी रखी देलेनी। ब्रह्मा कहले मु तो तैयारी करी सारी तो कौन करा जीव गोटे काम कर तमठे आ टिके अधिक मात्रा दे दूजी ठिया होइकी सोई पड़िबो हला। तुम्हें ठिया होइकी सोईबार अभ्यास करिवो जीवनटा जाक ठिया हे से सोईबो। तापरे जेमिति जहा को कुकुर को पचारिले कुकुर कहला मत तो विश्वस्त कहल मनीषंकर काम लगे हेले मनीष मत दिन देखले मारधर कर गाई ये बाघ भालू समस्ते जाए। दर्शक बंधु ये कह जाऊँ ए सबु प्राणी को डकाइले भल
ମନ୍ଦଟି ପଚାରିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦଟି ପଚାରିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦଟି ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ଗଠନ ମିଳିଛି କାହାର ଅଭାବ ରହିଛି କାହାର ଭାବ ରହିଛି କାହାର ଭାବ ରହିଛି କାହା ଗଠନରେ ଅଭାବ ଅଛି କି କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ଅଛି ଗାଈ କହିଲା ମତେ ଠିକ କରିଛ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବି ମୋ କ୍ଷୀର ମୋ ପିଲା ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ମାଲିକକୁ ଦେବି ମାଲିକର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମାଲିକ ତୁମ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବ ତୁମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ସବୁ କ୍ଷୀର ତୋ ସନ୍ତାନକୁ ନ ଦେଇ ବେଳେବେଳେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ବାଘ ଆଉ ସିଂହ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ହବ ଆମେ କ'ଣ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କଲେ ନା ତମକୁ ବା ସେମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ନଖ ଦିଆଯାଇଛି ତମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଭିତରେ ଏମିତି ତାକତ ଭରିଦେବି ତମକୁ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କିଛି କାଟିବନି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ହାତୀ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ ଅଧା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତ କାହାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହେଲା କ'ଣ କଲେ ଏ କାହାକୁ ପୁରା ସଂଶୋଧନ କାହାକୁ ଅଧା କଲେ ପୁଣ କାହାକୁ ଅଧା କଲେ ପୁଣ କାହାକୁ ଅଧା କଲେ ପୁଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିଲେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିଲେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବନା ନେଲେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ମଣିଷର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷକୁ ରାଜକୁମାର କରିକିରି ବନେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି କୋଉଠି ଟିକେ କମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏ ମଣିଷକୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବନା କରିକିରି ବନେଇଥିଲି ଇଏ ଗଲେ ଇଏ ଯେତେ ଦୁନିଆର ତିଆରି କରାଗଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଟୋଟାଲ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବ ମଣିଷ ଟୋଟାଲ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ହିଁ ଏଇ ରାଜକୁମାର କାମରେ ଲାଗିବ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ଗଠନରେ କିଛି କମି ଅଛି କି କହିଲେ ନା କିଛି କମି ନାହିଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯେତେବେଳେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁଲେଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ ତମେ ଘରର ମୁଖିଆ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଘର ଚାଲିବ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଳେଇଗଲେ କୁକୁଡ଼ାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଛେଳିର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଅଜୀବ ଇଏ ସମାଜ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲ ଆମକୁ କ'ଣ କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଛ ଆମେ କ'ଣ ତମର ଏତେ ମାନେ ପ୍ୟାର ମୋହବତ ଆମକୁ କରିବନି ଆମେ ପ୍ୟାରି ନୁହଁ ଖାଲି ସେ ମଣିଷ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ ଛେଳିକି ମାରିକିରି ଖାଇଯିବ
दर्शक बंधु हत्या तो सब बड़े हत्या ना आमे जदि दुर्बल उपरे सबल देखैकरी हत्या करिवा तो ताहा भी हत्या जेतबळे पशु पक्षी कंप्लेन करूचंती ब्रह्मा को आगरे ब्रह्मा सेठी भी कहले जो माने जीव हत्या करिवे महापाप करिवे से माने हत्या सब बड़े हत्या जेमिति जहाँ भी कर से हत्यार पाप तुमरी पाखक बुली बालिकी आसब कहीं ना जदि तुम आंगुली काटिले कष्ट होची गोटे पशु को काटिले कष्ट हो न जहाँ भितर क्रूरता अच्छी जे पशुटा को मारी पारुची मन रखंतु जे पशु को मारी पारुची जे पशु को हानि पारुची जे पशु को तार रक्त मांस देखि सारिला परे जे खाई पारुची गोटे भावुना ता भर गोटे आसुरिक गुण अच्छी ना जड़े पशुर मांसटा खाऊँ से खाली मनीष मांस कहीं न खाइब मांस खाई पारुची गोटे रक्त खाई पारुची तो सी आउ जन को रक्त भी पी पार ताले मांस रक्त खाऊथिबा लोक कौन कह जाए आसुरिक प्रवृत्ति बा असुर बोली आज ब्रह्मा भी सेठी कहले जो माने भी मांसाहार मानव आदर्श विरुद्ध आदर्श रे थिबा मनीष मांसाहार करिवने कारण हत्याटा सब बेले हत्या आपण काहाकू भी हत्या करंतु तार पाप आपण को पाखक आसीबो कहले जाओ तांको पाप से भोगिबे किंतु सब शेष रे मनीष आसिले जेमिति देखिदेले मनीष को एठी कहउचंदी मानव देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान उद्धव गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद गोविंद जेमिति देखिदेले आज्ञा कहले ये सबुठुरु श्रेष्ठ ये जहाँ मागिब ताकू दिया जिवो मानव को भी बुझाइले कहीं जीवा लालसा पाई तुम्हें अन्य जीव को हत्या करुच कौन आवश्यकता अच्छी ब्रह्मा कहते मु मनीष जन्म को हीरा भलिया जन्म देइथिली तेरे समझ में ने आए तो मैं क्या करूं बुझी न पारिबु तो मु कौन करी चारि वेद रे लिखा सबू मनीष कौन करिवे कौन न करिवे तार दिन चर्यारू नहीं मनीषर व्यवहारिक ज्ञान लिखाई तेरे समझ न आए तो मैं क्या करूं तू जदि ताकू बुझी पारिबुनु मनीषर आहार नुह जे छेली मारी खाइबा कहले तुम्हें बाघ मारी खाई देख सिंह मारी खाई देख चाकुआ देखिले तुम्हें पेंट रे एक दुई हो जीव कारण सी बलवान ये दुर्बल उपरे तुम्हें सबल हो जाइछ अनेक बुझे हेले पुरुष को मध्य नरम को छाड़देले नारी की डाकिले कहले ये हूँ समाजर श्रेष्ठ कुर्ती ये नारी गोटे नारी भितरे ताकू देखिले केते सौंदर्य अच्छी आ भितरे केते कोमल भावना अच्छी आ भितरे करुणा अच्छी आ भितरे ममता अच्छी आ भितरे समता अच्छी आ भितरे दया अच्छी आ भितरे क्षमा अच्छी आहा ये सबुठु बढ़िया कहले तम गठन रे कोठी कमी रही कि नारी की पचारिले नारी की श्रेष्ठत्व आख्या दिया गला कहले ये नारी की देखि सारिला परे बनऊ बनऊ एमिति सुंदर बनई देछि ये कहा को भी जणी जीव दर्शक बंधु कथारे आमे कहती नारी माया बड़ी पानी ब्रह्मा न पारिले जानी एटा सब कथारे था किंतु ब्रह्मा कहते मु आको तैयारी करी साइला परे आ भितरे श्रेष्ठ कृति अछि पचारिले तुम पाई कौन दरकार गठन रे कोठी कमी रही कि
ନାରୀ ତ ଟିକେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବୁଝିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିପାରେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଶରୀରର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଗଠନରେ କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସହି କାହିଁ ପାରୁନି, ଈର୍ଷା କାହିଁକି ହେଉଛି ମୋର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ହିଁ ନାରୀକି ଈର୍ଷା କରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ସତ କଥା ଆଉ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ତାର ନାରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଥିବ, ମୋଠରୁ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ମୋଠରୁ ଏଇଆ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ସିଏ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭାବଟା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବନେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଯାଇକିରି କହୁଛି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଭଳିଆ କେହି ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ ଜଳି ପଡ଼ିଯାଏ, ଈର୍ଷାରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇଯାଏ, ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟାଏ ନାରୀ କି ଯେମିତି ଗଢ଼ିବ ତାର ଡିଟୋ ଆଉ ଗୋଟା ଗଢ଼ିବ କେବେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରେ ରଖିଲ, ଆରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ସେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବନି, ଏ କେମିତିଆ କଥା। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଣିଲେ। ନାରୀ କାହିଁ ଦର୍ପଣ ଧରେ ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଆଣିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନାରୀ କ'ଣ କହିଲା, ରୂପବତୀ ଯେ କରିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭଲେ, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭଲେ, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭଲେ। ହାତରେ ଦର୍ପଣ ଦେଇଣ ବ୍ରହ୍ମା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ପୁଣ, ବ୍ରହ୍ମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ପୁଣ, ବ୍ରହ୍ମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ପୁଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଧରେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, କହିଲେ ତୁମ କଥା ମୁଁ ରଖିବି, ଏକ ଜେସା ବନେଇବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଡିଟୋ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତରେ ବୁଲି ଆସିବ, ଏକା ପ୍ରକାର ସବୁ ନାରୀ ନଥିବେ। କେବେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସେ ନାରୀ କଥାରେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜେସା ନୁହଁ। କାହାର ଆଖି କେମିତି, କାହାର ଆଖି କେମିତି, କାହାର ନାକ କେମିତି, କାହାର ମୁହଁର ଗଠନ କେମିତି, କାହାର ଭ୍ରୁଲତା କେମିତି, କାହାର ଓଠ କେମିତି, ଭଗବାନ ଏମିତି ଗଢ଼ିଲେ ସେ ନାରୀ କଥାରେ ଯେ ଏକା ପ୍ରକାର ନାରୀ କରିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନାରୀ କି ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆସିବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦର୍ପଣ ଧରିବ, ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଯିବ, ଦର୍ପଣକୁ ଅନେଇବ। ଦର୍ପଣରେ କେବଳ ତୁମର ଅପୋଜିଟ୍ କି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମ ଅପୋଜିଟ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବନି, ତୁମ ଅପୋଜିଟ୍ କି ତୁମେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ ଦର୍ପଣକୁ ରଖିଦେବ ତ ସଂସାରରେ ତୁମ ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଯାଅ। ସେଦିନ ହାତରେ ଦର୍ପଣ ଧରି ନାରୀ ଆସିଲା। ନାରୀ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ମୋଠାରୁ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ତ, ମୋର କେଉଁଠି କମି ରହିଗଲା, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭିତରର ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ହଟେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ତା ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ଦର୍ପଣ। ନେଇଯିବ, ଏ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆଇ ତୁମ ବିକୃତ ଚେହେରାକୁ ବି ଦେଖିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ମମତା, କରୁଣା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେ ଗୁଣକୁ ବି ଦେଖିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଉଛ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଯାଉଛ ଏ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ରୂପକୁ ଦେଖିବ। ତୁମ ଭିତରର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା।
ନାରୀ କେବଳ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ରଖେନି, ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ସେ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତା ଭିତର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସଜେଇ ହୁଏ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିବ, ତାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ରାକେଶ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସଜେଇ ହେବନି ହେଲା, ମେକଅପ୍ ବୋଳି ହେବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏ ସୁଖା ବସାନେ ଚିଦମେ ବସାରମ୍, ଦୁଃଖା ବସାନେ चिदमे बगेयम, देहा बसाने चिदमे बजाप्यम। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दर्शक बंधु, विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी कथारे कहती पति होची परमेश्वर। जदि पति परमेश्वर ताहेले परमेश्वर तांकर धर्म पत्नी की मारिवा उचित नुह, आउ अपशब्द कहवा उचित नुह। दर्शक बंधु, प्रत्येक पुरुष तो परमेश्वर कहार जनकर, ताले परमेश्वर कर्तव्य कौन? परमेश्वरी की सम्मान दबनी, परमेश्वर की हाथ उठेवा कौन तार कर्तव्य ना। सबु बेले कहार भी माँ को भौणी की नहीं गाली करिवार जो स्वभाव को दर्शक बंधु आज आम प्रज्ञा पुराण माध्यम कहू, प्रत्येक नर मान कौन सी बेले जितेबले परमेश्वर जो छोटू बड़ा पर्यंत सबु पुरुष परमेश्वर, सबु नारी जदि देवी केतबले भी पार्टी माँ को भौणी की नहीं जो शब्द गाली करुचंदी, जेते लोक गाली करुचंदी निज माँ को असम्मान, निजर संस्कार को असम्मान, निजर जन्म को निरर्थक करुचंदी। तेणु जदि भावुचंदी मो जन्म सार्थक, जदि भावुचंदी मो माँ को सम्मान, ताहले केबे पार्टीरू अपशब्दरे गाली करंतुनी, कारण परमेश्वर सदा सर्वदा सत चित आनंद भितर रहिबा दरकार। ई कामनार सहित आज कथा को आम ये रोचु। नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।